The second case is when n is not a positive integer. So this means that we're not talking about when n is equal to 1, 2, 3, dot until infinity. So it is not equal to positive integer. So ini maksudnya kalau kamu tengok kamu punya n dan dia bukannya positive integer kan. So basically kamu boleh tulis dia dalam bentuk a over b iaitu rational number dan kamu tak kisahkan sama ada dia positif ataupun negatif. And sometimes the question is not very specific. So if the question doesn't specify the expansion is up to what term, just expand up to more or equal to 4 terms. So kadang-kadang soalan tu dia tak spesifik, kamu kena expand sampai term yang keberapa. Kalau dia tak spesifik, kamu expand sampai kamu dapat 4 term ataupun lebih. When n is not a positive integer, this is the formula that you need. 1 plus ax to the power of n. And from 1 plus ax to the power of n, you will always take out the value of n and also ax. And we will use the value of n and also ax to expand 1 plus ax to the power of n. So this is the formula when you expand 1 plus ax to the power of n. So kalau kamu tengok kat sini, bila kamu expand 1 plus ax to the power of n, dia akan sentiasa tambah term kamu sampailah infinity. So ini yang tadi Miss sebut tadi tu, if the question doesn't specify expansion to what term. Sebab sebenarnya soalan dia akan beritahu sila expand sampai term yang ke berapa. Okay? Sebab kalau tak nanti kamu tak tahu kat mana kamu nak berhenti kamu punya expansion kamu tu. So when you expand 1 plus ax to the power of n, dia ada dia punya pattern dia yang kat sebelah kanan ni. So it is always 1 plus. And then for the next few terms kat sini, okay, kita tengok term yang kedua. So kat sini dia akan sentiasa gunakan satu kali. Kalau kamu tengok, n, dia duduk dia sekali saja and then dia bahagi dengan 1 factorial. Kemudian didarab pula dengan ax to the power of 1. So kat sini kamu nampak semua ni berkaitan dengan satu kali. For the next term, this one dia semua ni pasal 2 kali. Okay, so kita tengok, kita ada n times n minus 1. So kat sini kita ada 2. 1, 2. And then dia sentiasa berkurang. Kalau n kamu adalah negatif 3, so the next one is negative 4. Sebab dia sentiasa berkurang 1. And then dia bahagi dengan 2 factorial, kemudian didarab dengan ax to the power of 2. Continue with the next term. So this one dia sentiasa berkaitan dengan 3 kali. So kat sini kamu tengok yang kat atas ni, kamu ada 3. n minus 1, n minus 2. So kalau n kamu adalah negatif 3, so dia akan jadi negative 3 times negative 4 times negative 5. And then it is divided by 3 factorial times ax to the power of 3. So kat sini semua ni dia berkaitan dengan 3 kali. And then kamu akan continue sampailah infinity. So just write plus dot 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 dot. So that's the formula of 1 plus ax to the power of n. But we also have something that is called validity. And it is the interval of x where the expansion of 1 plus ax to the power of n is valid. So, untuk case n is not positive integer, bila kamu expand 1 plus ax to the power of n, dia ada syarat. Dia ada interval of x di mana expansion tu valid. Okay, so katakanlah kalau x tu sepatutnya between, katalah negative 1 until 1. Kalau nilai x kamu adalah negative 2.3 for example, so it is out of the range already. Because our range is between negative 1 and 1 only kan. So bila nilai x kamu adalah negative 2.3, kalau kamu try substitute ke dalam kamu punya 1 plus ax to the power of n, that will give you the wrong answer. So that's the meaning of validity. So how do we find validity? It is always modulus of ax is less than 1. So cara nak dapat validity adalah kamu tengok pada 1 plus ax to the power of n.
And then kamu ambil AX tu. So, kamu letak dalam modulus. So, you'll get modulus of AX and it is always less than 1. And from here, you just apply Gola as per usual to get what is the range of X. And Miss wajibkan kamu tulis validity walaupun soalan tu tak minta. So, biasakan bila kamu expand 1 plus AX to the power of N, you should always have the validity. Say that you have A plus BX to the power of N and then always tengok power dulu. So, katakanlah kamu nampak kata N kamu adalah bukannya positive integer. Dan kat sini kamu nampak kata nilai A kamu bukannya 1. So, kalau kamu tengok balik formula, untuk N not positive integer, the formula should always be 1 plus AX to the power of N. So, syarat wajib dia adalah depan dia ni mesti 1. Tetapi apa perlu buat kalau depan dia ni bukannya 1? So, dalam kes ni, nak tak nak kamu kena tukar dia supaya kamu dapat 1 plus something to the power of N. So, we will do something for A plus BX to the power of N. So, power of N ni masih lagi kekal sama. Yang kita akan tukar adalah A plus BX kat dalam ni. So, kita tak mahu A ni, kita factorize keluar A daripada A plus BX. So, take out A. So, for example, if you have 2 plus 3x and I want to take out 2, cara dia adalah semua ni bahagi 2 untuk letak kat dalam ni. So, you'll get 1 plus 3 over 2x. So, kalau kamu expand balik this one, kamu akan dapat balik yang original. So, kita akan apply konsep ni dekat sini. Since we want to take out A, this means that A plus BX should be divided by A. So, if you try to expand A times 1 plus B over AX, that will give you A plus BX again. And here we will use A times B to the power of N is A to the power of N, B to the power of N. And you'll get A to the power of N times 1 plus B over AX to the power of N. So, dah dapat dah depan dia 1. So, ini yang kita akan apply binomial expansion. And then kamu expand this one guna binomial expansion, so dapatlah macam ni. Tapi jangan lupa kata kita ada A to the power of N kat depan.